Bonsoir, bonsoir, Fanny Anso, bonsoir, Nanga Christelle Azaïro, bonsoir à toi. Bonsoir, vraiment, la million sur ADT à Kimpo, merci, mon vieux pour le conseil, merci à Gauthier Mascotte, ya Ouli Mouché, Nazo appel, non, merci. À Jojo Ngonda, ya Jolie Moussonga et Béni, merci à toi, Clarisse Yale, Nami Miline Zemba, merci. Désolé, merci aussi, comment c'est à ma Norvège. Je m'intéresse premièrement à Jaël. Jaël, au monde ceux qui boza bateau boluka ba problème boza na ba limite hein. Banda au finga nga c'est la première fois na tombo la vona nga lo makam na nenga mabe. Yo déjà me manga restaurant. Restaurant ni yo me manga kotangela nga restaurant moko oyo Jaël o me manga. To kende o lia na restaurant moko boski compte. O bosa ke ngam na me mako chez Fleur na Elvis, tu as oublié? Na chez Fleur na Elvis. Oh yo me manga na restaurant nini. Le 2, ngano na eba Roger Ngandou Liboso. Na eba Roger Ngandou Liboso. Oh le couteau mi toujours Roger Ngandou azo beta yo. Freddy Akimbe témoin. Na te Freddy Akimbe témoin to obimara na obimara na yo message ko mabali banda banini. O yato ke do ti ko na gloire pardon ko tana ndako. Nokite Roger ko betanga. Toto côté lo raboso ya ke ndo suba tango ke suba. Tango ke suba mbala moko. Roger Bimana en chambre pesanga bonsoir ça bando beta yo après bando finga Roger une femme très impolie. Bando finga Roger bablo mo bande qui est simple porte-parole de Jibem piano fingo pantable Roger lenga na lota fufu Roger andolia bando peksa Roger au son ta maman lo pangu na Roger po pekisa. Après balanga globe bibana ndako Roger bi globe mate pesa ndaku nanga tu te rappelles ndako tika na la porte c'était Roger yo ba Roger beto zoka makila ngo bimara foda kimbete makila ngo bimara Christa ka ba ramona oloba makila ngo bimara wa po ba Roger bamba na mir mama ba bamba na mir lobi na ngana ya pano lobi nango parce que tu es oza mito lobi ngana ya pano lobi kuna senga Roger so menanga crédit Roger bikeso mongo pas Jaël tu oublié na kuto vanda tu te rappelles avant que tu écoutes René Marambate disait phobie au kete obanga no Roger beto so bosani o lo kutanga na ko bino vivre na ba preuve de boye ba biso ba preuve même si on a 4 messages on a commis Roger ngana esa ke nini ki yo na restaurant ngana ke na restaurant ni ngana ke na pa ngam na mémoire restaurant Elvis sa mémoire chez Flore tu oublié madame ou mademoiselle on a message on a commis Roger tant on a ba Roger na kino ngalo na ba Roger liboso na ke na yo Karine tu te prends pour qui on ba koza star soi-disant au vandi pour le ba combo na la bêtise na mobile na ngana rova mobile na ba combo na te mama mi benga star anini o yo so so ngana tana ni amuke o to tina mutu mo dernièrement Clarisse yela roti na message ngo yo tini mutu abi mananga ya pesa ngambongo $200 obi na finga mutu apo tanga combo na yo pona kipa kaote o pozo nga lelo o tu sais ko ebinga biente o ebinga biente to luko ye banga Karila mswe banga biente o le ngo banga be mo to sala batu to kanga ba photo o pribia batu o linga no sala ngonga ngana ebinda kuno ten yo pe binda kuno to suka papa na balabala voilà Christelle ali makambo azoloba Christelle kabia makambo na oloba yo no suka pana yo binda kuna nga Karine o ba kenini ke gloire baba ndeko na Jaël kinde ko nga speaker nga suko parce Jaël ba to bande to bande ko ndeni to bande ko ndeni Gypsy kutu camarade na nga Gypsy matai la katele ya master na nga anzo mobala mbongo lobi so mo boka présent Donis mo nga sikanga Gypsy ba kenga na tricay j'ai le Roger je respecte Roger Ngandou parce que c'est un vieux que je respecte beaucoup dès Roger peut ça $10,000 pour na kenda funda kayo yo bi mbongo ne Donis no pesa Gypsy mais comment nga ba kenga na tikala au tricay j'étais akomango ti lelo abaka Gloria c'est une amie fidèle. C'est Gloire, c'est une amie fidèle. Ma camana ngalo bango le eska na porte parce que Gypsy matai mbote master nanga. Yo bi mobala Christelle Kabe, ya bi mutu mote mobala Christelle kolekanga. Est-ce que Christelle a mobala Christelle? Comment il va bien appeler ça rapport à Christelle? Après pas bon ça reste à Christelle, je sais ce que je parle avec Gloire. Gloire m'a dit ça, il m'a dit ça. Yo de Christelle a dit que ngana trikaye. Ozora makolo boso jalo ko banini ke ngana solana ex moi Christelle na poto Christelle au théâtre trouble ngana Christelle Kabeya. Tina souka yebi ma vérité mobile Christelle si Christelle ex na bisi Christelle ke na yebi Gloria ka Gloria master na Christelle bisi jale oui Gloria a master ya ex na ngawana Karine omi benga star na miss na manu monda wanga na out Karine manu monda wanga na matanga ba matika songo yo Karine manu monda wanga na miss matanga ba matika songo tema wanga na kena fimo be kuto finga fianga oleki fiango tu oublié madame yo linga na sa musavi na yo
Yo linganga na exposer vie na ona o mama. O mama faire no site pour avoir muso bando finga faire mela bangi. O bosani. Ko linga to si la carrière na yo bien. O moni nganga na o. Nganga na sunga nganga no tambola ne wana ya katia. Tu na yebisa yo ozana. Le wana obi katia mo tu na taba ya lumuso Obi katia mo ozana. Leka mama na nga papa za na poto na mama na nga botami ya comme Eric Daouda ozana. Ale on a Belgique, ale on a France. Keno tu na va na France na reine. Kendo tu ne ngangana soke ngana naza nièce propre ya ozana mais ba kisa mike na zona ko sela ngangote na ko sela ngangote ta fait gaffe Karine za mbasuka na kombo nanga oh yo batonga o ba pepe tonga tonga fiotoko o pesa nga comme $20 non tu veux que même sur $20 non fia libabe fia malédiction mona libabe mon alibi, mon malédiction, ta maman regrette pourquoi boton dans mon kid. Quand j'allais au vendre qu'on lobby, que l'on va gagner dans ton père ou les mouchines. Au chalet, sur ma balo, comme il y a un bimana Roger Ngandou, babette on a mis dans un Roger, Roger, tu rentres le bel Roger, tu as alors on maman, merci, moi, bien impoli, n'a mis dans un regarde, c'est comme elle est très impolie. Faudrait qu'il m'a contredit, ngaï. Pas faudrait que la banda. Obosani, tu as expliqué Roger que ngana zabo obosani mama ngana mutama bete mama moi ça Roger tanga ote pota ka benganga la femme légitime à Roger bala ote pota benganga mama nana kina na besoin mona yo nana ndaku na ngana yo ko na yo ko bisabilo ka ndeko na yo yaka na boya okinese ke nana kinte si j'étais une mauvaise fille na ngana salango na ngana lezo mama na ngana salango nangana salango comme kolingate au moins bazo respecter bino bo respecter bato ko nga na kipa makamu na ote jaye Karine, je te calcule même pas. Oyo star. Mi benga star. Moni monde boxe na misu nanga. Mi benga star. Mi bal ba wanga na misu nanga tana za calme parce que ça fait comme une bêtise. Mi benga star yo ba ke na tam ko zo gloria pas ne kona. Oh, o vande masobe ta mobile nanga ta mo beno je t'aime. Bo ça ba projet vie. Na mobile na yo. J'ai yo lo ba nini ke fifi mutu alba ngana bimana Roger. Apo comme la lendele le comme so comme yo comme Roger mutayebi sakio. Mama zonga mutuko mama obo zonga bato boluka basolisa ba vina bino yaya obo bakenga na lelo tete ko na lelo tete bana botama nga na vana mon ba camarade te ba masta na ngai baza babala mibali ya mbongo non na trika bango te grâce à boyi mo sa papika ke camarade nanga linda susakana poto masta nanga Jean-Marc Mundola joueur moi ça bala na ndako boboka na nzemo na BM cricket Barbara masta nanga école primaire to solo ne kutu lobby Baoti Egypte na mobile na e. Ako batinga ngana waje on ate. O to tuna na entre biso na biso bien, to tuna na entre biso na biso bien. O beli boso za fifi mutalobe ke ngana bima na Roger Ngandou. Là tu changes de vie. O chene le vie lelo mama. Karine, vanda kando vandi wana, luka so sa vie na yo, zonga no Angola. Basa lelo no makambo bien po ba kendo sukolo ya sukoko na ile simba bien te. Glo langi tanga finga ki ferre, afinga ki rete ferre. Obo sete bondo benga bozo lela. Boite bo benga papa vertica gloria finga boye bosani. Wali boma. Ce que ça que Jaël tu as de preuves que yo maramolobi que Roger beta pour Roger lo babo na misunanga. Mama so ensemble Roger témoin de Jéhovah. Roger pas témoin de Jéhovah. Ce qu'on ensemble ya solo. Bima la TV, Simba Bible. Lo ba kambo yo lobby et pas soin de Karine. Karine, nana tole fufu na ndaku na ote. Karine, nana tole mela mai na ndaku na ote. Ezala mbala suka, mo so continue. E si ka tunga na omona yo nga tambola nga mona obeta yo. Na obeta yo. Loko yo mi mona ayanke te. Jaël, obosa ni jour ya conférence de presse à Wata. Balinga ba triquer nga mna swana. Jira conférence de presse à Wata na Béatrice Jaël. Banga ba beta osonga te. Obosa ni badam se ba témoin. Tout le monde doit être témoin. Au Bossani, on a de l'ongane mtolo bela Jaël. So que n'a kuna po que no leba foufou. Faut bien jouer avec mon nom. Roger mobile qui to qu'on a boité. Mengana ebila msoza na ndoto yo pontanga Roger na nzela nini. Yebisanga opposantanga Roger na nzela nini. Oh, ngana kutana mobile Christelle, je me rappelle na Braza. Christelle na kimbala kisa kabela mbo na benga Christelle ebisai. Na Braza. Mobile Christelle aza boss. Là mso yeba ate. Moni Christelle sa dembe la bonga vanda. Christelle mobile na boss ngana mobile Christelle pas citer le nom. Ne mobile Christelle bien. Ne mobile Christelle bien. Mais jamais le bague Christelle mobile ngalo bague Christelle dans la benga pesa ngaba rapport Christelle la petaka. Apesa ngaba rapport sa ngloya. Dis à ta copine comme ça. Dis à ta copine comme ça.
bozangi makasolo beta o boko mosi la succès bo sa be miso bo yamba be invité puis peta kofi ki yamba kofi ki yamba kofi ya bozangi masolo beta bo vande me bozangi masolo beta dabo bunda bitumbu bo kosa na roba te ofinga batu bo finga bien te bo finga bate carré bo finga batu bien te mondo finga ba fallait ba fabrigas o finga bango bien te ngalo le lisa yo pour le la makambo fere non le lisa yo ngalo le lisa yo na kebisi yo Keba. Toke napa wato kose la fabrication makamke fabrication lobby ndenge hérité à mon akona matanga cellulaire cellulaire rappé à son âme cellulaire opesa ki hérité mote fabrication silica fabrication bengana kwa kumsa rafin tumbo bosani mama oza nyonso ba enregistrer nyonso aka mobali na onte batutu ba comment enregistrer yo ezamba suka vana ndako no vanda kana mkonda konesa mkolo izipa ndo vanda ndako na barumbo vanda ndako bana barumbu ba okanela yo bana barumbu ba okanela yo obimate baba barumbu ba ko beta yo ozomo lokwa ba obanga yo na nini na bucho la taka na ba ngamo na monos komela ba vitamine na prise to kakoma kama sœur Marie Misamo obosani soki chance tengo ke makala chance la bengo mbemba bengo na téléphone nanga chance mbemba bengo na téléphone nanga po ba libérer yo bosani oh madame msonde mademoiselle oh ozama solo beto ngova na komona olotanga oui na méga star na yo oh Michael Jackson soi-disant olota Johnny Hallyday oh le côté oh Michael Jackson ndo mi benga ka soi-disant mago na rasta ka ba vina bango oh star beta masola ba tutenga tona tona na fenton na téléphone sola masola jibete ka sola na confiance sola masola ferete oh yo muso beta masola ba téléphone na mo bena bota masola pour ba ke ba bande ko makasi na mama nini ebembe na yo na mama nini o ba pende kwa gloria makasi wali boma eta mo moto makolo baluka makolo mai makolo mai makolo dauphin elo ni yo tina ba finga nga na lekono na tai so e ba ata na lekono na tai o ali bu mukodo eta mo so yo so la produit biso to tsaka ba mafuta hydroquinone ma yo tsaka na ba o tsaka na ba tumba sa zona kati Keba so vanzi Roger Ngondo le roi boya bino bo luke le rosa bo monite bo traiter na combat Glorio Langi et Roger t'a de moi simso na ndako bo ebite oh ah pe Roger lobaki abambi mutunami baba Roger Canada babambi mwasi na mire après moi ça temilo ba tamboli ba mito et ndi bo bonde la kombo na ngabongo reno la bino sambela nga alléluia amen Glorio Langi lo sako otondi olangi mokona zali na omega abenisi ba Sébastien sur l'américaine mama yo otalo to wa Karine ba kumisa yo soi-disant mabole yo ba kumisa trop yo kata soniko yo kata soniko ma colonne za la mabeko moi c'est mon boîte à 45 et demi de quoi 46 mitala kelu kelonga nzambe na nenga solo tu es sûr que yo nous a bongo okundanga na kufi okufa ngana musaka ta mutete na mungala okufa ole kambeka basimba ka oya za nzambe te je suis intouchable mam nyoso sala ebi moko sala fabrice bimana yo lolo obi vérité te obi vérité ba voix no esilité toi la 82 voice na yo madame oh tu peux imaginer niveau mouton mutema mabe madame mademoiselle fiali babe au premier côté na muta bimananga apesa $200 apesa $200 pe mo ba torturer mouton na tangi kombo na yo tu peux imaginer mademoiselle oh bon ça tu vas quand on a prison qu'on a au bon de là-bas filmer au thé on met là-bas vitamine C ba mayo AC wa ba mili que ça ABC ngana monango je vais quand on a na kata chasser na kata parquet oh yo ne siko yo za siko funda mutu no ba kanga photo lo kwa crime na crime na pe crime ba kanga photo
luke longanzame luka délivrance mais na yeso keba na kombo nanga Karine keba na kombo nanga mama au moins muto lingo utiliser luka mutu so aleki po mukolosa ba jena oki suba ta komona nanga ko luko tanda kuna yo beto na katanda kuna yo na ibe ba pesa nga daro sanda kuna na yo beto na katanda kuna na yo beto na ndaku na bosa china nga beto na repa wata protéger yo obosa ni shongo to yakanga na Christeka bena Joseph to beto wata protéger yo obosa ni olangwa nini obanga no Carmen ode ko kano Carmen ode te yo ngo mekanga yo eta fio mon rosolofia produit ma bepe pour la tumba ça on a temovat na savon ni oh il y avait un mekako omi mona yo nani sopeka SOS sombelanga kabela nze mofala yemba yo ne lambo soma yo do sombelamba yo sombelamba yo fia sopeka Nata so kete cher, j'assale même déjà kata makamna Jean-Marc Kabunda, nata kete cher total out. Yo linga leso makamna Jean-Marc Kabunda, o lelo misa même mis, makamna Jean-Marc Kabunda. O lingo lela. O lingo lela makamna Jean-Marc Kabunda. Mama, on a muto kablo chemise à Versace, yata déjà boaki sa yo. O bimsa nani yo kablo chemise à Versace. Ta fille oyo. Camarade na yo ozolo bana kamano ke na dubo mno bala camarade na mo bala kamano mo bozala bino so bozala na kamano mo abala divorce mbala za na dubo bino bala kamano na Dubai yo ogelo luka to kami na Dubai kuna fa kangano fota boyat mo sa manzaka mankoi sombelanga kabela ngai sope ko futa ndakuna koza so matanga au fout en ndaku na koyoso matanga. Au tinde ba on lever nga basanga mabe simbito je suis désolé. Muto tinde kana mo ba voice mutona tik obosani sopeka sombelanga kabelanga. On a ketcha malongo chancel au tinde lo so comment kusoma ketna loufwat. Wati chapeau sa o lingi bilanga na nzoto. Yo, nzamba obimission na mpoasa. Nzamba obimission na mpoasa. Tolo la bongo adora ngai. Oba kokoke Dubai te mboka oba Dubai mboka ya sécheresse. Mboka dese okenda Dubai, okenda Kenya, mboka tonga na Kenya pe ka Madagascar ndo kete. Mboka na ngoto okenda ka Madagascar ndo kete mona mwasi oyo. Yo, eloko ba salela. Ba déverger ma bena wenge te loko yo ba déverger ma bébé avec une infection supérieure on a les sumu Clarisse yale bimsa no ba voice wana tina ona ya mwana mbala na komela nga wana ona finga ki pona $200 mama bazo banga omoni nga na yebiso na tona de fi atota mona na mettre ce qui otama zo ki na magou champion du Congo songa tona nzana ngai obetama okobetama je te promets nga na lakiyo nga natanga lelo bat bana besoin makambo te carrière à motosila kayoma carrière et sociale lelo na vite Keba na komo na kebiso za mbasuka imbécile o mbasuka Keba Lucas sa vie na ba salon délivrance il faut pas délivrer na stade de Marty faut ba délivrer na stade de Marty ba benga ba pasteur tout a Congo ba sango ba nganga ba pona ba musulman pona milimo tout on a 77 000 milimo Keba sopeka Fiali babe so melanga kabela ngai ta fiora ta chemise ya tabu fatu pantalon ta na mwana mvama oti li papa makolo ya gote maskoto ya chancel mbemba ote yo bo sombela mba yo do sombela $100 ndo za wana
Yo na bijou ata toke musika bijou ta $50. Onango. $100 ta wana manzanza. Yo bi bijou. Apesi nanga le boga rezo ebisanga. Olukano simisanga touche nga na 1000 esprit. Nga de 12 nga yoyo. Nga 12 nde nga yoyo, babe nga 12 nde nga yoyo. Ozako kanga foto na le funa ndaku no. Ozalo filmer mama abiso. Olinga ko filmer mama abiso. Omono filmer no nde nini? Ono filmer maso no nde nini? Olinga kyango? Ba personne nga zoe lelo na benga ndeko na ndeko na maman ni papa ni Rifini Elvis Irelo Wanzola Blandilo Wanzo taba comme notanga bana poto Blandilo Wanzola Irelo Wanzola Evelo Wanzola Onilo Wanzola Miriamo Toto Michel Jérôme maman ba lo fe okadoka motema likundu mabeti baba tana mona baba tetela motema likundu okadoka lo feka Yonde. Okufa na komo nango sonda makila. Mono tanga komo nanga. Nzambi. Nzambi. Naibite quoi? Courageuse, hein? On va naper, on va dire n'importe quoi na combo na ngai. Mama pizza, na préféré ngote. Ma beti okadoka lo fe. Motema li kundu. Yumo lo bavana ni babanga rayo. Obe jour ako luka li passe bambongo na hôtel du fleuve. Wala ba garde. Oyaka yo monte. Po ba ese nga na za. Ngata molanga moko, ngamo soldat, ngamo na ngoni nga soldat mulongo me na beta masasi na désordre. Nako beta yo. Bakomisa yo. Mona mutambo. Bala kono to bala gompo ani osenga ba 1000 francs na lingua la poani. Fimo lingua la sopeka osenga osenga ba 1000 francs na sono. Merci internet, merci Fabregas, merci Chancel Mbemba. Ongo tina bato baboka Chancel pour Chancel ozongelo tele bo sakisi. O sakisi ko leka ba joueur ba ngango to ba sala ba combo. Balinga bolinga basa bakisi ya malonga po mata ozumo bana malongo ozu succès malongo ozu ndaka malongo kena via malongo osi makisi po tonga ba tongo kiri tongo mutema mabendoki nga makila na nga lo makila belle ezo ganga moni makila na nga ganga amoni makila na nga ganga na makila belle kaina troubion tando telenga na kaina troubion Otonga faire ma bé, otonga leader no ma bé. Oloba makamba Fabregas le kutomoni lelo. Naozela bakudura kasong baleka baloba. Ba ministre baleka baloba. Wali boma imbécile. Comme Belgique, maman a bien hôtel, hôtel. Fabien tata tour hôtel, à terre moukier. Et mon maman a un anniversaire dans le bête. T'as pas vu ma mère? Ma mère elle est née le 22 mai 66. Mon maman a raté. Ma mère, tu l'avais vu?
Je suis trop fière de présenter ma mère. Mon père, il a 76 ans. Il aura 76 ans le 19 octobre. Papa Blanchard Lowanzo là. Papa bana belé. Tant on kufa en honneur abota bana malamu bana malu répété bana batika la mitakate bana sonité. Colonel l'autre fier que beaucoup la mona moi ciné mon honneur. Yo mona li sum mona li sungi. Mona li sungi mona soni mona pita bodo. Eh non c'est bien ma mère. Ma mère, je suis trop fière de ma maman. Ma maman chérie. Elle est aussi fière de moi, ma mère. Je suis trop fière de ma maman. Maman n'a pas coupé en AVC. Oh. Glolangi, Gloria, Avandaki, Abimana Roger. Wali boma. Bolota Roger motilelo. Ata moi simsuna ndaku. Botika yanganda vanda na botika Joro ya vanda. Botika Joro ya vanda. Waba mito ha. Au restaurant. Eh. Restaurant on ta Christa Kabe. Christa Kabe ma leo on za kotoni yoto no. Mais on dit que le Kardashian n'a pas tout ça va faire des dépenses. Eh moi na pita bodo Guilain. A pita bodo. Les Kardashians donc les chefs là sont mis leur à $400. Sans caméra. Au créer wa ken pe en lobby, otonga pa wuli musheni. To benga wuli na fifi wuli binga gloria wapi. Gloria betela masola mo na kutute. Na beta masolo na ata nyongote. Oh gote mascotte ayebe oto kuma boka gote mascotte. Ba pesa code. Eh. On va tanga la pas grâce mystère mpesa ngo potaki parmi. Bo ba mitolo bo pesa nga so $200. Ba ça que ça en hôpital na $200 non. Oh bimana poisa. Eh, Christian na shaba. Ngas qu'on a bon de na shaba te ya. Oh, te vendre la bonne shaba après na ke comme abim saka. Yelo ko ba message ça ba message na comme na Roger. Tous en étiquette on étiquette. Oh, OK nande kuna po na komba bazwa yo. Oh, bazone le ko instrument. Ba man ngaba ko manipuler ngate. Tu te vas les Kardashian, tu as manipulé Gloria, tu as manipulé Christian, Joseph, grâce à Otto et les autres athées. Otto Fifi. Yo ne pas manipuler yo. Eh, Karine. Tu ma kolomai, ma kolotonda sikama. Ma kolopération, face à l'chirurgien ma kolo. Face à la chirurgie, bon finga ngande bo finga ngani onso. Bo finga ngani onso. Siko yo omote ke mamto finga ngalo kuto sko makolo chirurgie ba sala ngo wapi. Ba sala ngape un jour le oso babi tatouage babelongola. Non ke tapo to babi longa tatouage na ngo bo finga butumo. Siko yo makolo chirurgie fo sala ba sala ngo nini yo. Makolo pantelefa. Makolo pantelefa. Eh, taya mami au Kishasa. Et moi, c'est mon congolate. C'est mon congolate, mon congolate. Osala qui manquait dans la classe terre. Oh, j'ai pas compris. C'est que non, c'est normal, le temps a été. Pas mon congolate, c'est la thé. Mon congolate, le quoi, bouteille, il y a moi, c'est pour ça, mon congolate, quoi, bouteille en koi, il y a scolaire, auto mirinda. Auto le quoi, quitter à Luambo. Juste comme mon congolate, là, tu as tout autre tracé la cahier. Nous Congolais, nous Congo tout droit. Il y a Mami qui chasse ça.
Yele nous ça koba toza mutu kota. Au moins qu'on les Fabregas ne salio. Au conseil au théâtre trouve na groupe Fabregas au bazaka que Fabregas moi ça linga mobile ba kabona pona. Moi le trouve ndeko to komi na bimana Fabregas na kosa na bimana Fabregas te na ndima. O ba ko bimana it. Abimana out. O bishamba Fabregas. O bosani. Au Sambwe. Yaya, ténèbres ne régneront pas toujours. Ténèbres. Arrête-toi, Satan, arrête-toi, au nom de Jésus. Satan, Lucifer, Jézabel. Jida, Kaina. Camarade Moyibo et Koulouz, alingara torturé Yesu ne Koulouzou. Jida, mon ali soumou. Mon a sans promesse. Restaurant. Ngana bonga na bimano mpamba ngai globe ba Christ kabe Christ uza epi kabe ya. Ngana bima pampa ba kama na ba bila lingana ba bima te. Ba kama na ngale kadasha bandolo ba bi glo langi musalele ka kemona loka yende musala nde gloria ngale musala. Yo ba ngana ngana tonga ka onde pa ya wuli mushena kendo ko tonga ko pa batu. Sko longo ko biso longo ko bi ke roja beta ko na misu na ngapo roja lo bi ke je sota avec gloria uza lokuta. O lokuta. Yaya, tala si mazonga mutu. Eh. Muko pena msu konela comme général oyepo bi yana yo. Muko colonel comme général oyepo bi yana yo. To benga not. Bana lelo komo na okakine komi jida mwana le sumu kaina. Kaina. Obi kutu ya tangutu agara abengana Abraham abengana agara abseketa maina na lipa kena désert Jésus Christ a quitté abi agara regarde à côté mon mai pesa Ismaël mais yokutu abengana sa mai yokutu amona non promesse si refuser na désert Christelle ngala noto kena rawa po bingana linga mabele lo bana kama na ngai restaurant yo kena akosa manga na restaurant. Si vous voulez boulande bongo, quand même un restaurant moi boya pour na remettre quand maman na combien de temps la Christelle te bika na fond de Christelle mo baka ata 500 ata gypsy te na teka gypsy te pas séance na teka kama na gypsy ba série wana na ata na msuta na ma 2000 et pas présent na sala ngote ka pa na yo pour vendre ndako Roger Ngando Obika ngam na peksa Roger misa makambo ba pour na grande sœur na yo. Ngam na peksa Roger makambo swabi misa te. Ngabi ya dans la famille c'est honte. Ngam na présenter na peksa Roger. So na peksa Roger te mayo lo samba famille mlenge kabo en Afrique du Sud. Christelle nga balinga na nga prière na ngomba Christelle la bingomba donc na ngomba to na prière sambela ba fe ba restaurant muto abimisa nga na chef fleur na ye bi eza Christelle kabe ya jour anniversaire na ye na mobali na ye yo te mama ya fleur nga mukonini ya fleur ngai yo bimisa nga na restaurant nini malewa 1000 francs au restaurant maman je suis pas biliel ya moi là ba comment na mbebe na za biliel te baninga na babi quand na fiat de dépense na za biliel te nga misambongo moi je respire de l'argent. Je suis comme Christelle Kabé, je suis comme mes amis. Pas toi, madame. Les deux dames là. Car il y a Luka dit merci Mbokani. Pour les Mbokana Bengana na trika bino kuna. Pour les Mbokana Bengana de la monde tant Mbokana to yaka mikolo na Marlène. Au lieu que la trika ki
Et nga kenda tendance. Na mataka nde ngomba na ba camarade. Nga me maninga na ngoma tokelu kelu nganzambe. Christ kabe atuna ebisao. Tuna baninga na ebisayo. Olingo ta trouble nga na Christelle ngona ka gloria asola mobile no na téléphone Christelle répondait que ni mobile nga na za camarade globa yeba gloria kutavanga sa na gloria o ka sonnet oh so bananga ke fia virunga na makamunda Roger ndio kanisaka oh Karina ole soma mba Jean-Marc Pambolela tuna Sankara tuna DT tuna Tade olela vous allez nous activer.